सब आने गया हां बाड़ी रखी जाओ आसुनु बाड़ी आडू जरी आने नहीं आसु थाउ न पछराणी आसो मु बाहर वीडियो में जाऊ तू कैमरामैन फोकस कर बोला बाले तेले एको सपा हमर वीडियो हबो कोन ना बासन माजिया पई बिछुरा घर को आस घर मिछुरा नै डिश काट के आसिया रेडी एठी हमर फिस्टी हवा एबे छाड़े रोटी करो पकड़ने की माटी की पानी वीडियो स्टार्ट कर जो बेनु दे देखंतु आमे बे फिस्ट करछु ए ना माजिया बे जाउ देखंतु नहीं पोखरी देखि पारतु बहुत पुन्ना कालिया पोखरी बहुत पुना कालिया पोखरी पोखरे को जाय ए जण बुडी मरचंती रूम मोर टांकुर उठुछ पता सुन लाडू आसन ए आण बागे सावधान करिवो सावधान ने भाई रुओ रुओ रही था वर्तमान देखंतु सुनसान एरिया पूरा देखि दियंतु केवल गोटे लाइट लागिछि ऊपर एई भूत प्रेतंक पई पवनु ये करे ये कर सफा कर बस मजा हबो आपण बस मजा नियंतु आमे वर्तमान से बाड़ी के जीवु देखि जाळ पई देखा जाऊ कोन देखाउछि कोन देखाउनी किछि नेगेटिव जिंस हमकु देखा जाउछि कि नाही सेटा गले बाड़ी भीतर को जणा एठी आई से डरी कि नी कुआडा नुचिलाणी जाकी से पाकु जा की फिस्ट होछि कालिया आज चिकन टे होछि भात टे होछि सलाड टे होछि आउ राइता और आइताटा होजी हमर पांपड़ भी होजी हां पापड़ भी हबो सब हबो ओइ ओबनु ये कर मा जेति के माजे मु माजिमी कदलडा ना सारे गले कोन तो छोटा ग्लास से जीव मन खाली छोटा बड़ा फिस्टी होजी ना कोन देखा कोन एठी के फोन गाड़ कारा देखि बार तू ए मो पछ होतास डर मो पछ आस हां जाउछु सावधान काम करिया पई पड़ियो अरे एडी गडे बा बुडी मरथले हट्टी कोन आकस उठारी रो नि बाहर के तळे देखि पारि दिबे एटा जुडु गुडु पोखरी ए पुपनु कुटा बुटा कोन अछि त सब आसन तोरा के एडी बुडी मरछे ए पार्टी करो नाही ते हां तू कोन के बुडी मरछे हां बा हां बा आम गाँव आउटे पोखरी सेठी भी दुई जन बुढ़ी मरचंती राति 12टा नेक्स्ट ब्लॉग रे आमे देखेबो कोबला उत्पाद होउछ ना काले ये पतली कोन तो गांडी कॉल कॉल होई कार गांडी कुलकुल हेला आपण देखि मारतुए ए कालिया बासन माजुचंती आ भाई बोलती रेस्पेक्ट नाही हमर एगुडा कथा फिस्टी काम आरंभ होई गलानी प्लीज एडी जाइला रे आजबा करो आपनका पई एते कष्ट करतबारु हमको वीडियो टी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देबे केते रिक्स हम काम करछु आपनका पई राति रे बण होजी डर माडियो अरे मोर तो कहीं जाके आपण देखि पार दे जुडु गुडी पुकुर टी हम ता सपोर्ट रे फिस्टी टी करूछु आज जाकी दळा पुखरे बहुत अछि केतळे भी बुडी के मारी परियारो का जाकी जाउची कालिया हमर बहुत कष्ट रे माजुचंती की दुख ओइ करता गाड़ी भीतर छुआ पिला के जीव ना अरे बुडी करबो अनन मु को जानती की को कहा गाने रे आमे ए पोखरी सपोर्ट रे फिस्टी करूछु केते रिक्स रे आमे आपण मानक पई फिस्टी करूछु कोन धड़ा है कहां छिड़ा छी हम टकी देखबो देखो जगह बागर हो गेल सुंदर आपण देखि पारुथिबे सेठी के ठिया हेई जेई देखंतु ठिया छै ना मार हेई देख हे आपण देखंतु करजुन आपण हे देखंतु हेई हेई के जण हेडी ठिया हेई जी थोड़ा हेई आपण निजे देखंतु समाधि भी अच्छी एपटरे भी अच्छी देखि पारथिबे पछरे खा बिल किछि नाही चारि साइड पूरा सुनसान एरिया वीडियो क्वालिटी एते भलो भी आसु नाही हम गाइज माने वर्तमान देखंतु खुश खुश चलानी रे ए रो पार्टी करो ना पार्टी नाही ए हेरी कालिया ओ हे सपोर्ट रे कालिया कालिया हे ए भुट्टा भुट्टा हमरा लो भुट्टा ए देखियो ना
ଧପ ଧପ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଠି ସବୁ କି ପାଲା ଚାଲିଛି ଚାଲ ଏ ଡନ୍ ହାଣ୍ଡିଟା ନେଇକି ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଭାତ ବସେଇବୁ ଏବଂ କାଠଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାପରୁ ପାଣି ଆଣ ଟ୍ୟାପରୁ ପାଣି ଆଣ ଆସ 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 ବେନୁ ଛାଡ ର ଟିକେ ଟ୍ୟାପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏବେ ପାଣି ଆସିବ ସୁବିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡର ବି ରହୁଛି ଦେଖିବେ ରାତି 10ଟାରେ ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରିବୁ ଆପଣ ପାଣି ନାହିଁ ଟ୍ୟାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଣି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ସେଠୁ ଦେଖିବା ଉପର ଟାଙ୍କି ଯାଉଛି ନା ଏଠି ବି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥୁପାଇ ଥୁପାଇ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଏଠି ବି କ'ଣ କରିବା ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ବି ସର୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି ଏ ଦୁନିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଧୁଆ ସରିଲାଣି ଏବେ ନିଆଁ ଲଗା ହବ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଗପୁନୁ ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଜାଗା ଏବେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳ ହବ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡନ୍ ଆମ ଥୁତୁଲା ଆଇଲେ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ବୁଲାବି ତୁ ବାଡ଼ୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚିକେନ ଧୁଆବ ଡନ୍ ଧୋଉଛି ଆଉ ପୁପୁନ ଭାଇ ଧୋଉଛନ୍ତି ଚିକେନ ଆଜି ବୁଲାଇ ଧୁଆ ଚିକେନ ହଁ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା ପରିସ୍ଥିତି ସେୟା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଧୁଇକି ସବୁ ଆ ଭିତରେ ପୁରା ନେଇକି ଆସିବ ଆଗେ ଧୁଅ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଆଉ ପାଣି ଆସିଲେ ଧୁଆ ବାହାରୁଛି ଆରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳ ଦଳ ହେଇ ଦେଖାଉଛି କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଚଢ଼େଇକି କିଛି ହବ ନା ଆଉ ଧୁଆ ଛଡ଼ା ହଉନି ନା ଏଇଠି କାଢ ଭାଇ ଭାଇରେ ତ ପଡ଼ିଯିବ ବାହାର କରୁନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାର ହଉଛି ଡନ୍ ରୋଷେଇଆଳ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ତ ପାଣି ଭାଇ କିଛି କହିବେ ମାମୁଁ କୁକୁର ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣି ଧୋଇ ଦଉ କ'ଣଟା ଧୋଇବ ଆଉ ଚିକେନ କୁକୁର ପାଣି ଧୁଆ ବବୁଲୁ ଏଇ ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଯାଇ ତୁ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ବାବୁଲୁ ଯିବା ନେଇକି ଯା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପୋଖରୀ ଆରେ ସିଏ ଯାଇଛ ଅଲ କୁକୁର ଡାକିବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେଇ ଖબર ଦେ ମାଂସ ଅଛି ବେ ପୁରେଇଥିଲି ଆସେ ରିଙ୍କୁ ନା ଅଛି ଇଏ ପାଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ନେଇ ଯା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏବେ ବାବୁଲ ଆସ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ପାଣି ପାଇଁ ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବବୁଲୁ हेलो गाइस सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो एंड फॉलोइंग भी करो फॉलो एटा इंस्टा नुह फॉलोइंग नुह
এটা ভুল করে দেলা লাইক সবসক্রাইব एंड कमेंट एंड शेयर करी चैनल टी आगे आगू बढ़ातु ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଳା ବିରାଡ଼ି ଯାଇକି ସେଠି ପଶି ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ଧାରେ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଭାବୁଥିବ କେତେ ଡର ମାଡୁଥିବ। ରାସ୍ତାରେ କେବେ ସାପ ଫାପ ଆସିପାରନ୍ତି ଦୋକାନ ନା ରହିଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରାଜାନା ଗଲେ ପୁଟି ଧରିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଙ୍କୁନା ଟ୍ୟୁବଲ୍ ମାଡ଼ୁଛନ୍ତି କେତେ ଜୋର ନା ବାୟା ଧର। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନସାନ ରାସ୍ତା ଏଠି ଖାଲି ବେଳି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଭୂତମାନେ। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇପାଡ଼ ପାଣି ମାଡୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ମାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଙ୍କୁନା ବସିକି ପିଠି ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହେଲ ହେଲା ନା ଭାଇ ନାମନି ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଗଲା ନା ବେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆରେ ଆଉ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଏବେ ବବୁଲ ପିଲା ମାରୁଛନ୍ତି। ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଜୋର ଜୋର ସେତିକି ବୋହି ପାରିବ ନହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ବୋହି ବୋହି ଯାଉଛି। ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କିଏ ଭାଇ ଇଏ ଭାଇ ଭୂତ ନା କିଏ କାରଣ ଦୌଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଡ଼ ଶୁଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁନସାନ ହେଇଗଲା। ସେ ବବୁଲକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧରିଛି କେତେ ଓଜନ ବା ଧୀରେ କେତେ ଓଜନ ଭାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉ ଗଲୁଣୁ ବାଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଟା କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଙ୍ଗଲ କିଛି ନୁହଁ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଗାଁଟା ଭିତରେ ଆମେ କରୁଛୁ। କାଟୁଛି ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁହି ବୁହି ହାତଟା କାଟୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବୁହି ବୁହି କେତେ ଆଡ଼ୁ ନେଇକି ଆଇଲୁଣୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛୁ ଆମେ 2 ଜଣ ବୁହି ବୁହି ନେଇକି ଆଇଛୁ। ବାଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ଚାଲନ୍ତୁ 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 ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟା ଫୁଟାକୁ କିଛି ମାରିବା ନା ଭିତରେ ପୁରା ପାଣି ଭିତରେ ଆରେ ଭିତରେ ପୁରା ପାଣି ରେ ଏଇଟା ମୋ ଛାତି ଭିତରୁ ଆଜି ବାହାରିଲା। ଡାଲମା ଥାଉ ର ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ନା ଡାଲମା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଗଲା ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତୁ ନିଜେ ଦେଖ ପୁରା ଭିତରେ ଏଠିଟେ ବାହାରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓଦା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ବାଲ୍ଟି ଆଣୁ ବାଲ୍ଟିରୁ ପାଣି ଢାଳି ହେଇଗଲା ଓ ଓଦା ହେଇଗଲା। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ହାଣ୍ଡି ପାଣି ଢାଳି